poslednjih decenija stalno izrađujem prototipove modele i dokazujem da su oscilacije efikasnije od rotacije. To se najlakše može oboriti i naravno dobiti nagrada koja je već prethodno objavljena i povećana, da se recimo uzme točak bicikla, mini motocikla, i zavrti, ukoliko bi se posle te inicijalne energije točak održao u kretanju jedno 3-4 sata. Sve se dovodi u pitanje, to što ja tvrdim, znači da tada nema smisla baviti nikakvim oscilacijama, jer su rotacije sasvim dovoljne. Znači, samo to trebate učiniti, a ne koje hejtere i ne znam ja, neke prljave igrice i tako to skrećanje sa osnovne teme, nego samo proverite točak bicikla. Ukoliko on se vrti satima nakon inicijalne energije i prestanete, ništa više ne dirate, a tako će se dogoditi s jednim malim klatnom koje može satima da osciluje, za razliku od točka koji će se ubrzo zaustaviti, i tu je kraj svih priča. Znači, dokažite eksperimentalno, eksperiment protiv eksperimenta. A ovo je, ne trebate ništa praviti. Bicikli već postoje, motocikli već postoje, vaši prijatelji imaju bicikle, različite, jeftinije i skuplje, i sve je gotovo. Tada i dobijete nagradu koja se već više puta ponavljala. Sad iznosi, ja nagrađujem sad sa svojom imovinom koja je vidljiva u katastru i jednostavno idem u podstanare ako nisam u pravu.